她是年仅4岁的西班牙小公主，却要被送去法国联姻，同时12岁的法国公主作为交换远赴西班牙。小公主双手稚嫩，像个无知的天使，缓缓地在那份沉重的契约上签下自己的名字，眼中带着纯粹的好奇与疑问。Je vais pouvoir le garder, ce portrait de mon mari? Bien sûr, Majesté. Il vous appartient. Votre mari s'est fait un bonheur de vous l'envoyer. 与西班牙小公主的冷静与顺从不同，法国德蒙公主却充满抗拒。西班牙阿斯图里王子，那个即将成为她丈夫的少年，早已在寂寞的宫殿中悄悄对着她的画像肆意沉迷放纵。德蒙自幼便知晓自己终将沦为政治联姻的筹码，只是没想到这一天竟来得如此仓促。祖母以过来人的姿态轻声劝慰，曾经他与路易14也缔结了类似的婚姻。当年他带着对故乡的无限留恋与不舍，踏入了这片他再也无法回去的土地。但即便如此，公主依然倔强。Je ne partirai pas, ma chère grand-mère. Vous le devez, vous êtes née pour cela. Les princesses sont faites pour être mariées et perpétuer une dynastie. J'espère de toute mon âme rejoindre le paradis après ma mort. Si vous nourrissez quelque espoir de m'y retrouver un jour, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vivre comme une sainte gâcherait mon plaisir à vivre. Et en plus, cela me condamnerait à passer l'éternité en pénible compagnie. 可话音刚落，他便知晓这不过是徒劳的反抗。在王室利益面前，个人意愿如风中残烛，而这场婚姻早已成为他必须背负的沉重使命。他11岁的弟弟，法国王位继承人路易15，也即将迎娶这位4岁的西班牙公主玛利亚。那个幼稚的签名将成为维系西法和平的契约。年幼的玛利亚不懂离别的哀伤，更看不懂母亲眼中的泪水。Allez, ma fille. Que dis-je? Majesté, faites vos adieux à ces palais. Je peux aller dire au revoir à mes frères, dont Fernando et dont Carlos. Il vous en est fait défense. L'un comme l'autre est atteint d'accomplish. Ils ne vont pas mourir au moins. Nous sommes bien normal de le savoir. Il est bien heureux que Dieu en ait voulu ainsi. Sinon, sans cette continuité, la vie serait bien courte et triste. 就这样，玛利亚离开了熟悉的家园，踏上了前往法国的旅程。同时，法国德蒙公主也踏上了联姻之路。马车驶向西班牙的途中，听闻为躲避瘟疫和天花需要绕远路，德蒙公主心生一计，她以入册为由让马车停下，故意在可能存在疫病的区域徘徊，满心期待能借此摆脱命运的安排。可惜命运并未如她所愿，经过2天2夜的颠簸，马车最终还是抵达了西法边境。Pourquoi faut-il qu'on me change? Il en est ainsi. Chaque princesse doit renoncer à tous les vêtements de son pays d'origine. Songez à faire de même avec votre mauvais esprit. Personne ne pourra m'oublier. 与此同时，玛利亚也换上了法国的华服，交接典礼庄严肃穆。德蒙公主眼中没有西班牙公主的天真和纯粹，她的脸庞如冰雕般严峻。当2位公主的目光在空中交汇时，时间仿佛凝固，一个无奈与不安，另一个天真和懵懂。两人站在这片被历史烙印的土地上，无论两人是否愿意，都无法逃脱彼此的命运。也许是因为同病相怜，德蒙公主难得对玛利亚露出一个苦涩的微笑，他们互相行礼，完成了位置的交换。从这一刻起，他们便再也回不去那个无忧无虑的少女时光。一路奔波跋涉，让年幼的玛利亚昏昏欲睡。快要抵达凡尔赛宫时，她被一旁的仆人叫醒。她反复整理妆容，满心期待能给素未谋面的王子留下好印象。可此时的路易15也不过是一个11岁的孩子，不知何为爱的他，面对小自己7岁的妻子，显得十分慌张无措。可玛利亚却从容地走到他面前，虽然身着华丽无比的礼服，那层层叠叠的裙摆和璀璨夺目的珠宝压得他小小的身躯有些喘不过气，但他还是礼貌又笨拙地行礼。 Madame, je suis charmé que vous soyez arrivée en bonne santé. 路易尽量保持着人前的体面，可心中对玛利亚却充满了抵触。年幼的他只在意从小照顾自己的奶妈，将去照顾比自己更小的玛利亚。儿童的争风吃醋让他对玛利亚没有半分好脸色。他不仅将玛利亚安置在自己已故母亲的卧室，还试图恐吓她。Et c'est aussi en ce lit qu'elle est morte.
但看着对方那人畜无害的双眼时，他又心虚的落荒而逃。同样，一旁的大臣对玛利亚也没有半分尊重。Madame, le roi vous prie de n'en pas faire davantage, et il l'ordonne comme votre seigneur et maître. 就在这时，一位年迈的女人突然出现。Mon Dieu, vous dépassez toutes les peintures que l'on a faites de vous. Préparez-vous à devenir la coqueluche de la cour et à créer des jalousies. 老妇人正是路易16的祖母，或许是因为同样的身世，她对玛利亚格外关爱。在她的拥抱中，玛利亚在这异国他乡感受到了一丝家的温暖。与玛利亚的温顺不同，德蒙公主从踏入西班牙的那一刻起，就展现出强烈的反抗。阿斯图丽捧着精心准备的猎枪，在风中等候了整整3个时辰，终于迎来了他的新娘。然而德蒙不仅没有半分感恩，言语中尽是嘲讽。C'est bien gentil, mais je ne chasse pas. 阿斯图丽努力寻找话题，但德蒙根本不给他一丝颜面。Eh bien, qu'aimez-vous faire alors? Rien. Je n'aime rien. 尽管西班牙王室给他举办了一场盛大的接风宴，可这位法国公主却始终蜷缩在寝殿，以旅途劳累为由，拒绝参加任何宫廷活动，对国王王后的赏赐也毫无感激之情。法国大使多次劝说无果，最后还是阿斯图里亲自出面，才让拖延了1个多月的家庭晚宴得以举行。然而即便到场，他也只是沉默地坐在角落，对周围的一切充耳不闻，完全无视王室尊严。另一边的玛利亚却与之完全相反，她像一只温顺的小鹿，小心翼翼地适应着法国宫廷生活。她的乖巧与温顺，如同春日里最柔和的风。路易15起初对这个小妻子的抵触，也在她的温柔攻势下渐渐消融，还亲自送给她洋娃娃缓和关系。玛利亚满心欢喜，想要拥抱这份来之不易的温暖，却被路易别扭地推开。但这份被拒绝的失落丝毫没有减少他对这份感情的珍视。此后，那个洋娃娃成了他最亲密的伙伴，承载着他对爱情最纯真的期待。终于在路易年满13岁的时候，摄政期结束，他加冕成了真正的国王。从那时起，他对玛利亚的态度也发生了翻天覆地的变化，甚至主动邀请她外出游玩，试探性的询问她喜不喜欢这里。没想到换来了玛利亚突如其来的表白。 Votre nouveau pays vous plaît-il? Beaucoup, Votre Majesté. Mais vous puis encore. 玛利亚这份炙热的爱意，却让年轻的国王陷入更深的焦虑。初登王位的他，被权力的重担压得喘不过气，满心都是对成为傀儡的恐惧，所以他只能把心思全放在处理国家事务上，自然也就少了对玛利亚的陪伴。可玛利亚却有着异于常人的体贴。 Vous m'aimez, n'est-ce pas? Nous en reparlerons lorsque vous ne serez plus un enfant. Si jamais vous sortez de cet état, c'est dit autour de moi qu'on ne vous voit pas grandir. 玛利亚虽然年纪尚轻，却把这番话深深印在了脑海。她坚信，只要自己快快长大，就能成为路易的完美妻子。可她始终还是个孩子，想家了就只能在奶妈怀里撒娇。而这一幕刚巧被路易撞见。Pourquoi cette tristesse, madame? Parce que mes parents me manquent. Vous devriez au contraire vous réjouir qu'il soit encore vivant. 谁知玛利亚却扑到对方怀里，她心中满是迷茫和不安。她从未离开过自己的家，也未曾独自面对如此陌生的世界。可其实，她又不仅仅是安慰了自己，还更加安慰了这个已经失去双亲的少年。路易还是推开了他，但玛利亚的这份温柔与体贴，已经在不知不觉中让两人的感情越发深厚。可惜幸福的时光总是短暂的。随着时间的推移，路易15身边的谄媚之徒如同复古之躯，日夜编织着诋毁玛利亚的毒网。朝堂之上，肱骨之臣相继陨落，失去羽翼的年轻君主在权力漩涡中摇摇欲坠。为巩固王位，他急需子嗣这枚定海神针。可玛利亚身形纤弱，如同风中残蝶，稚嫩的年岁注定10年内难成孕育之责。路易虽年少，却深谙无嗣意味着江山不稳，但他心中还有一丝期待，便没有同意退婚的协议。 Si j'étais attaché? Vous, attaché à ce bébé.
Je cherche le signe。而在西班牙的宫廷里，德蒙的叛逆让西班牙王室头疼不已。于是国王亲自召见这对夫妻，严令阿斯图里必须履行丈夫职责，为王室开枝散叶。有了国王的命令，两人终于迎来东方花烛夜。当仆人拉上窗帘时，阿斯图里望着面无表情的德蒙公主，主动打破僵局，与之亲近。Vous ne me touchez plus jamais, vous m'entendez？ 此刻，阿斯图里的满心期待瞬间化作酸涩。毕竟，为了今晚的幸福之夜，他做足了功课，专门请来专业人士学习夫妻间的相处模式。结果竟然是这样的局面。阿斯图里没有说话，只是默默下床。他并不想伤害眼前的爱人。其实，早在看到德蒙画像的那一刻，他便深深为之着迷，无法自拔，甚至每夜对着画像入眠，幻想与画中人共诉衷肠。在他的想象中，德蒙是他梦中注定的灵魂伴侣。可德蒙对这一切一无所知，他并不知道自己能够安然无恙，全因阿斯图里的这份痴恋在暗中守护。看到他逐渐远去，德蒙那颗悬着的心终于落地。阿斯图里的偏爱如同炽烈的火焰，让德蒙化作带刺的玫瑰，在西班牙宫廷肆意绽放。当他在庄严肃穆的祷告会上，旁若无人搅碎饼干。J'entends rien. Je te bruit de gâteau dans les oreilles. 那挑衅的目光如同做了毒的箭，直直射向王室的尊严。面对王后与国王的怒目，他不仅毫无惧色，反而还让阿斯图里也加入其中。在得知两人始终没有圆房后，父王紧握拳头，目光暗沉。他有着无法动摇的威严与权力，他深知这场婚姻对于国家和王室的意义。他下令废除婚约，但却不曾料到已经成为国王的儿子会做出如此不顾一切的选择。Je ordonne qu'elle reste. 德蒙并未亲自听到那场争执，但他的眼神充满了震惊与感动。虽然婚姻仅是两个王室的政治联姻，可现在她分明感受到丈夫那份无畏与坚持，感受到了他为这段爱付出的所有勇气与决心。德蒙心中的坚冰逐渐消融，他们并肩策马狩猎，一起跪在圣像前虔诚祈祷。德蒙放下了对阿斯图里的所有偏见，开始尝试接近他，了解他。在日复一日的情谊中，德蒙终于敞开心扉，开始接纳这份迟来的爱情。可幸福的曙光刚刚浮现，命运便露出狰狞的爪牙。阿斯图里突然得了天花，医治后依然不见好转，反而愈发严重。他恳求父亲收回王位，善待他的妻子。德蒙已经几天几夜没有合眼，眼中的疲惫无法掩饰。他感到一种前所未有的恐惧，他感觉到丈夫那微弱的呼吸正在一分一秒流逝。C'est pas le genre d'homme qu'on aime. Je commence à vous aimer, vous savez. 爱情的力量终究抵不过命运的捉弄，阿斯图里还是不幸离世了。可怜的德蒙刚要爱上自己的丈夫，两人就被命运无情拆散。德蒙也染上了天花，但国王夫妻俩并未叫医生，他们原本期望德蒙能跟随他们的儿子死去，可万幸几天后他就痊愈了。对于这个没有了利用价值的儿媳，如何处理她成了大麻烦。最终国王夫妇决定送她回去。与此同时，法国宫廷也暗潮汹涌。玛利亚公主突然病重，心怀不轨的媚臣趁机以疫病传染为由，将路易15带离凡尔赛宫。经过诊断，玛利亚感染的并不是天花，她奇迹般的活了下来，她却还是没能躲过奸人的阴谋。Selon eux, son bassin est d'une étroitesse rédhibitoire. Quant aux organes de la procréation, l'infanterie les a sans doute... 然而路易还没来得及挣扎，就收到西班牙寄来的信件，要将德蒙公主送回法兰西。这个决策也直接影响到了玛利亚，她本就被奸臣污蔑无法生育，又因年纪尚小，根本无力照顾国王起居，也只能被无情遣返。Le roi viendra me dire au revoir. Je crains que non. Je ne le reverrai plus, n'est-ce pas? Il ne m'aime donc pas. Il a tort. Je serai grande un jour. 面对玛利亚毫无保留的爱，国王虽心中欢喜，可他还是等不及玛利亚长大。当西班牙国王夫妇得知女儿要被遣返后，异常愤怒。C'est tous les Français du royaume. Mais vous n'y pensez pas. Vous m'entendez? Sans exception. Mais je devrais être le premier à partir.
C'est la guerre qu'il me faut faire。欧洲的局势复杂，大国之间相互结盟，任何一场战争都有可能引发更加广泛的冲突。何况西班牙已远不及法国，西班牙也只能咽下这口气。曾经互相交换命运的少女又回到原点，两队马车交错，背对而行。至此，这部曾获第43届法国凯撒电影奖最佳外语片的电影《皇室风波》也戛然而止。这场以悲剧收尾的政治联姻闹剧，不仅是皇室权力博弈的牺牲品，更是18世纪女性意识破土而出的见证。4个孩子，短短几年的生命，由2国重兵隆重开场，又在小道晨雾中草草结束。玛利亚被退回的结局虽然充满荒诞与残酷，但这个曾在法国宫廷努力扮演王后角色的小女孩，却说出 Je serai grande un jour。这既是稚嫩的抗争宣言，也是女性意识的初觉醒。后来，她嫁给了葡萄牙国王约瑟一世，并为他诞下4个女儿，曾以摄政的形式统治西班牙。德蒙的结局同样令人唏嘘。他在阿斯图略王子病榻前说出 Je commençais à vous aimer, vous savez。他曾以叛逆姿态对抗联姻，可王子的爱让他放下防备，爱人的逝去并未击垮他，反而成为他精神独立的催化剂。之后他并未结婚，32岁时死于巴黎，逐渐被世人遗忘。这段交换公主的历史文献很少，几乎都是一笔带过。影片更多是导演根据历史资料、时代背景所创作。真实的历史往往比影视剧更加冰冷，但它终究是由一个活生生的人走过的路，而这些人物的情感与挣扎却被永远地埋藏在历史的尘埃中。我是杜七天，我们下期见。